এই বিক্ষোভ আন্দোলন যত সামিল নেই আপনার চলা ভারতীয় জনতা পার্টি সমস্ত ভারতীয় জনতা পার্টিनि যত मोर्चानि सभापति তিনি ताकाजला बाजारनि जोंनि प्रेस नगो कायसा प्रेस कनफारेन्सनि खायनि जागाव मानजाक फैया जोंनि सिपाहिजला डिस्ट्रिक्टनि जोंनि जेएस उदांगुदां राजेश देबबर्मा एवं आंनि मण्डल कमिटिनि समस्त भाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटारि ताई जत मेम्बार ताई जोंनि युवा मोर्चानि प्रेसिडेंट उदांगुदां जोंनि फुलकुमार देबबर्मा ताई युवा मोर्चानि जत कर्मकर्तार उइलेन ओ शारीरिक जनाव যত হামবাই তাই খুবহরো তাই তিনি প্রেস মিডিয়ার প্রিন্ট মিডিয়ার যত সাংবাদিক হব নালাই বেলাকেন অসারিক জনাব নরনি ইন্ডাসকামা মাফাইমেনি বাগৈ কাইসিয়া বৈস্কানি লোকসভা নির্বাচনটি সারা ত্রিপুরা রাজ্য এবং সারা ভারতবর্ষর একটা যে বিরোধীর অপপ্রচার দিশামানি আবননি বাগৈ চিন্তি ইন্ডাসকামা ফাইয়া কাজে আं गवर्नमेंट कपसारनि सुबु जत निथिनियो ओइला हामजा बतरा नांनाय तंकसां चाकसां नांनाय पारा एलाकार बीसी राज्य देश हामनायनि बागै पयला जों पिसफुल उनानि नांनाय काजे जों नुखा बिरोधीर पदे पड़नो सारायनो जे जों नुखा त्रिपुराहाव जे राजतंत्रबादि गणतंत्रबादि सान থেকে त्रिपुरा राज्य पयला कांग्रेस 31 বছর শাখা ও 30 বছর श्री त्रिपुरासा जरा मानजाकी फेने रहो जरा चंताबो इतिहास जरा नाइने रहो इतिहास जरा कुबरी दंगे रहो सैमानो कांग्रेस ने आमला सिनि भरो बोसोर मासे मान यांगै समस्त लेबी माइ सुजागै समस्त थापना हाकर हाया हाकरनि समस्त किछु आ जरबो सिनि भरो जेल खाना पकलख्लायै अख्राजागै बुथारजागै समस्त भाबे कांग्रेस ने आमला जनुखा बनि परे निपेन चक्रवर्ती 10 বছর ও রাজ্য সিপিএম সরকার খাইয়া আপো জনুকা ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরা সরকার বিভাগै যে 1980 সনের জুনি দাঙ্গাও যেভাবে চিনি বড়রঙি নকু সরকার জাগै সমস্ত কিছু অবৈ খাইজাখা কাজে বনি পরে ভারতবর্ষনি যে চিনি যে ভারতবর্ষনি প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এবং যে ইন্দিরা গান্ধী বরনি আমালাও জনুকা ও ত্রিপুরা রাজ্য শুধু বুকুবাসিমি ককবাসিমি সাইথাঙ্গै চিনি বড়রঙি ত্রিপুরা সরকারনি আজরাবো বিভ্রান্ত সৃষ্টিকা বনি পরে দশরথ বাবু মুখ্যমন্ত্রী ইনকা 5 বছর একটানা মানিক সরকার 20 বছর থানাই ও 20 বছর লাগাতার সরকারের সময় চিনি ত্রিপুরা সা এরিয়াও যে উপদ্রত ঘোষণা খাইयै চিনি বড় সুইতকন ফলে রিমানি মায়াখাইও চিনি বড় অসুখে উপদ্রত ঘোষণা খাইयै নাসা আইদরি খাইयै সালকাথাং কথা চিনি बोरै বসা অত্যাচারংখা বসাগতই কমাখা ফুমাকে হরদাইনো আয়া অবহে অবস্থাও তিনি এই জম্বুজলা সাব ডিভিশন বহুত ঘটনা ঘটিকা जों যত সিও जों যত লোক কাজে অ জিনিস जों কোনো সাই নাইয়া আবো যত সিও ত্রিপুরাবাসী সিও এবং ভারতবাসী যত সিও এবং যতনি আশীর্বাদ পাই ত্রিপুরা হাও বনাম গোনাं যে বিপ্লব দেব বিজেপিনি প্রেসিডেন্ট রাজ্যনি এবং চিনি आईपीएफ नि प्रेसिडेंट चिनि एनजी देबबर्मा ताबु मताय थांगा जाखा बरनि अबदान बाय बरफनि नासि बुंबाय त्रिपुरा हाव जे जुट इलेक्शन एलायंस गै जे 2018 साल जे सीपीएम 25 বছর नरय जे क्षमता फामिनि परे जों त्रिपुरा राज्यनि जनगण तमा वानसा तमा त्रिपुरासा तमा तो दफा रंग आबतो शांतिंगा इनि पुलिस प्रशासन बाय जे मिलिटारी फोर्स बाय जे अत्याचार खालामनाय त्रिपुरा सर अक्सिन उठायबार आबार থেকে মুক্ত মানখা এবং সমস্ত ভাবে তিনি সালকাথাং কথা নিফ্রিকরি তথ্য জায়গায় সমস্ত শারীরিক নক দিনা থাকে শারীরিক ফিরে গিয়া আবহাই মানে বিচিঙ্গ এই ভারতীয় জনতা পার্টি আইপিএফ ক্ষমতা ফাইমেন্ট করে আবতে মুক্ত মানখা তাই কাইসা মুক্ত মানখা যে বিজেপি আইপিএফ সরকার ফাইयै जो सबका साथ सबका विकास मान जगह जों বিশ্বাস खाइमानखा सारा त्रिपुरा राज्य गोनाङै जे चिनि ट्राइबल एरिया जे पाहाड़ रतने रगनि बिसिंग नक मुकुम गरै समस्त किछु गरै रगन जेबाबे 1,30,000 क्लायै जे नक रेखा आवसिनि बर रक ताव गर्व खाइ दंगो बनि परे निनि ए सरकार पेमेन्ट बेलबे निनि पात्ता बाय जे बছর 6,000 টাকা রেজাল্ট গमनि आबो যারা পাত্তা গেন बर যত মানি দंगो তিনি পিএম কিষাণ নিনি রুগী রাজন হইতে সমস্ত কিছু রেজাল্ট দंगो এবং 3 বছর করোনা সময় রেশন যে বিনা মাগনা খাইयै নিনি মাস 2 বার খাই জাখা বনি পরে 2023 বিধানসভা নির্বাচন ক্ষমতা ফাইমেনি পরে আজ হয় ভারত সরকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি প্রায় 5 বছর প্রতি বছর 5 কেজি রেশন ফ্রি খাইয়া অব বড় ছিল অব যথেষ্ট জনগণ ছিল বনি পরে ভারতের জনতা পার্টি
केंद्र सरकार जे आसार गाहाम खालायै त्रिपुरा राज्योनि बिथिङाव त्रिपुरा साना थांनाय नुनानै जागाव जों नुखा जे त्रिपुरा मताहै ए त्रिपुरा राज्योनि आंचलिक दल जोंनि बबग्रा एवं महाराष्ट्र नेतृत्व 2021 साल जिला परिषद क्षमता फाइबनि परे जे बीजेपी बाहायके सामुतां तांगिया आबाद तैब 2023 नि 13 जना विधानसभा एमएलए तैयै आरो 18 जना एनडीसी तैयै बबग्रा जोंनि भारत सरकार बाय त्रिपुरा सरकार बाय भारतीय जनता पार्टी बाय त्रिपुरा महा एलायंस फाइके जों त्रिपुरा सरकारनि हामग्रानि बागै त्रिपुरा सरकारनि हामनाय चालानि बागै दिनै बीजेपी नासिकनानि बागै त्रिपुरा सरकारबो बीजेपी आगुन फायो अबनो नष्ट खालामनाय बागै अबनो चक्रांत खालामनाय बागै सीपीएम कांग्रेस दीर्घ बছর এই রাজ্য গণতন্ত্রমান করে বুলাই তলে সমস্ত ইয়া টানসলাই নকশালাই সমস্ত পুকুরি আবুথালে এই সমস্ত কূটনীতি শিক্ষা ও কূটনীতি শিক্ষানো হয় না হয় তাই হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্য কায়াম হয়ে তিনি ত্রিপুরাসানো সমস্ত তিনি ত্রিপুরাসানো তিনি 19 দফা ধ্বংস খাইনি ও লামা থাঙ্গি দङ কাজে তাকুবটাই বহুত দङ आङो কল্যাণী মুসঙ্গ তিনি প্রেস মিডিয়া বিসিংটাই তিনি যেভাবে তাও দিল্লি সরকার অবশ্যই গাहाम नायनानै जरावा जों जतन एकत्र खालायो बीजेपी नि सामिलिंगै जों सामतार मात्रा नांनाय काजे जोंनि महाराजबो जे तिनि एग्रीमेंट मुजा जे एग्रीमेंट नि हादाय गतर जे अनशन तमनि परे दिल्ली सरकार रिंजागै त्रिपुरासानि मानथाय समाधान होनानै बागै थांबानि जरावा जों ताइ किसा जोंनि मोदीजों जरा मारनाय बीजेपी जों जमारनाय जों बिसास लायो ताबो ए निर्वाचन जरावा 4 दफा निर्वाचन का 12 বছর 7 दफा निर्वाचन में आज जानी जानी पार्टी जानी जानी संगठन दिशा बाकी पदे पद छानाय किन्तु भारतीय जनता पार्टी फाइनाय 4 तारिख जून এই লেখামান দিন 12টানি বিচিঙ্গন পরিষ্কারভাবে ত্রিপুরা রাজ্য এবং ভারতবর্ষের সকল সরকার ফাইল পাইয়া আপনাদের সিপিএম কংগ্রেস দীর্ঘ বছর এই রাজ্য গণতন্ত্রমান করে বুলাই তলে সমস্ত ইয়া টানসলাই নকশালাই সমস্ত পুকুরি আবুথালে এই সমস্ত কূটনীতি শিক্ষা ও কূটনীতি শিক্ষানো হয় না হয় তাই হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্য কায়াম হয়ে তিনি ত্রিপুরাসানো সমস্ত তিনি ত্রিপুরাসানো তিনি 19 দফা ধ্বংস খাইনি ও লামা থাঙ্গি দङ কাজে তাকুবটাই বহুত দङ आङो কল্যাণী মুসঙ্গ তিনি প্রেস মিডিয়া বিসিংটাই তিনি যেভাবে তাও দিল্লি সরকার অবশ্যই गाहाम नायनानै जरावा जों जतन एकत्र खालायो बीजेपी नि सामिलिंगै जों सामतार मात्रा नांनाय काजे जोंनि महाराजबो जे तिनि एग्रीमेंट मुजा जे एग्रीमेंट नि हादाय गतर जे अनशन तमनि परे दिल्ली सरकार रिंजागै त्रिपुरासानि मानथाय समाधान होनानै बागै थांबानि जरावा जों ताइ किसा जोंनि मोदीजों जरा मारनाय बीजेपी जों जमारनाय जों बिसास लायो ताबो ए निर्वाचन जरावा 4 दफा निर्वाचन का 12 বছর 7 दफा निर्वाचन में आज जानी जानी पार्टी जानी जानी संगठन दिशा बाकी पदे पद छानाय किन्तु भारतीय जनता पार्टी फाइनाय 4 तारिख जून এই লেখামান দিন 12টানি বিচিঙ্গন পরিষ্কারভাবে ত্রিপুরা রাজ্য এবং ভারতবর্ষের সকল সরকার ফাইল পাইয়া আপনার পরিষ্কার নাই তাবো জানি যা যতন বৈশাখ মাস আগে বৈশাখ মাস नि 9 बारसिथाय कुंकिला पुंगै खेला तबहाय ताबो जानि जानि पार्टी आवाय खायनाय बागै बा मीडिया रावनो आग्रि रोय समस्त मीडिया पाइलायै ताबो जानि जानि आवाय त्राङै दङ आबनो कोनो विश्वास थाखायदिनो आशा खायो ताइ कायसा आंनि पाठ्य कबमो जम्पुइ जिल्ला साब डिविजननि যত শিক্ষিত সরকারি কর্মচারী আঙো কবগো কাজে দীর্ঘ 25 বছরনি আমানো যেভাবে চিনি বড়ননি উন্নয়ন জারানো ছিনাই নুপ্লাই অফিস আদালত থুমানি লেখাপড়া খাইতে থুমতমানি নিনি স্বাস্থ্য চিনি হামগানি সনি নাইজাগন জায়গা যে থুমতমানি 25 বছর থুমানি आ सभा आ नीतिनो सारते काजे आ सभा नीतिनो सारगे हंके जों अर जाति दफा निचिनि हा हानि सिरि खमलायै तमन कोनो अर्थ गरै काजे जों बाय जों सेथुमा गौ जम्बय जलाव शर्ट करा 99% त्रिपुरा अ जागाव चाकरि खायनोबो त्रिपुरासानो मानथाय सुप्रे सानायबो त्रिपुरासानो बिग्रा खांगाबो त्रिपुरासानो किन्तु जों बाय जों अर थांनाय दङयो आ जिनिसनो मुक्त खालाय हंकेनो राज्यबासी एवं ए जम्बय जला साब डिविजन हामलायनि आगास कागो आंखाखायो एवं आनि कर्मकर्तारनो तिनि आनि भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट हইতে राज्य हইতে এই মন্ডল হইতে সমস্ত কার্যকর্তাদের সংস্থা আগামী 4 তারিখ জুন নি সে লেখামানি পরে মন্ত্রিসভা গঠন মানে পরে যে দুর্নীতি খাইতনের যে প্রশাসন যে খেলা থাকতনের পাবলিকনি বাকি গরিব বাকি থাকার অবশ্যই চিহ্নিত খাইয়ে আমার ব্যবস্থা সরকার অবশ্যই খাইছে নাই পার্টি অবশ্যই ব্যবস্থা না থাকার আশা খাইও এবং জরাতংসিনী চিনি বরফনি বাকি চিনি মানথানি বাকি যে ব্লক লেভেল পঞ্চায়েত লেভেল এডুকেশন লেভেল সমস্ত এগ্রিকালচার ফিচারি স্বাস্থ্য দপ্তরনি যত কর্মকর্তারা আং কইও যাতে যত নিজিন বসরা হামজাকই বইনাবা মা হামজাকনাই সমাজনা হামা হামজাকনাই আবা হাকে যত তিসান বাকি আবো ফায়নাই আশা নারগো ও আশা নারগো
फाइनालि सालो जों जतन तंग जों साख सांख्लाय सिन जम्पई जला साब डिविजन जों जतन नायथ'के तिसरा बागै जत जम्पई जला साब डिविजन सरकारि प्रशासनिक तुमनान बागै जतन जों भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा मथा आईपीएफपी सरकारनो जतन लगिरि ओइ चुमा होनना आसा खायो ओ आसा नारगनो खोनानि सारिनि 4टा समय सारा त्रिपुरा राज्य 7टा विधानसभा एगै इगो जोंनि बिखुब सभा होननाय जोंनि जम्पई जला बाजाराव काजे अ जागा बाहायनो सारा त्रिपुरा राज्यनि गोनाङै जोंनि जम्पई जला साब डिविजन बीजेपी आईपीएफपी त्रिपुरा मथा ताई बाकी जाना कांग्रेस सीपीआई हिमी तने ताकु चनो बांगबाबो अ जरा काहा बस कांगो जेसके भारतीय जनता पार्टी सरकार फाइजा फाइदि हेदिक सेदिक नियो खोनानि ए बिखुब आन्दोलन जतन सामिलिं जों नै अगनार गई दिनैनि पक्ष पाइका जतन हामबाय ताई खुलुमबाय।